नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। आज सुबह से शाम तक हुगली के ओरपारा के पास दनकुनी के रघुनाथपुर में एक दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह कराटे प्रशिक्षण शिविर वर्ल्ड सोटोकन कराटे अकादमी ऑफ इंडिया द्वारा सेंसेई राणा मंडल के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट शक्ति के तहत आयोजित किया गया था। इस कराटे प्रशिक्षण शिविर में हुगली, बर्धमान, कोलकाता, हावड़ा से लगभग 100 छात्रों ने भाग लिया। यह कराटे प्रशिक्षण शिविर मूल रूप से सिहान सुबीर बागची, सेंसेई राणा मंडल, सेंसेई स्वागता मंडल की उपस्थिति और मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। इस कराटे प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। यहाँ महिलाओं की आत्मरक्षा जागरूकता को विशेष महत्व दिया जाता है। इस शिविर में कराटे की विभिन्न कला तकनीकों का प्रदर्शन, मार्शल आर्ट का प्रदर्शन, महिलाओं की आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों को हाथों हाथ सिखाया जाता है। सिहान सुबीर बागची ने कहा कि प्रोजेक्ट शक्ति के तहत आयोजित इस कराटे प्रशिक्षण शिविर में लड़कियों के अलावा सभी लड़के लड़कियों से भी भाग लेने का अनुरोध किया गया है और एकल माता पिता और उनके बच्चों को अधिक प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया गया है। मुख्य उद्यमी सेंसेई राणा मंडल ने कहा कि वे भविष्य में इस शिविर का आयोजन बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। सेंसेई ने स्वागत मंडल और महिला आत्मरक्षा मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। प्रशिक्षण शिविर के अंत में सभी प्रतिभागी कराटे विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों ने भी कहा कि इस कराटे प्रशिक्षण शिविर में श्रुति मंडल, श्रेया सात्रा, पार्वती ठाकुर, अंकस, अदिति, हिया, कृष्णा, शेख साहेब अली, मानुषी, पार्वती, श्रेया, अंजन ने भी आकर कई नई चीजें सीखी। प्रिया, संगीता, अधिज्या, राज, पौलवी, सुति, सुमना, अनुश्री, रूपाली, रूपम कैरेट के प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा है। আমার নাম অর্পিতা গাঙ্গুলি। আচ্ছা, আপনার বাচ্চা এখানে কতদিন ধরে শিখছে? 4 বছর ধরে শিখছে। মোটামুটি কেমন শিখছে? মোটামুটি ভালোই শিখছে। স্যারের শেখানোর এটাও ভালো, আর স্যার খুব যত্ন সহকারে শেখান। ওদের বোনের মতো খুব ভালোবাসে, স্নেহ করে, ভালোভাবে শেখান। আজকের প্রোগ্রামটা মূলত কি যদি একটু বলেন? আজকে মূলত আমাদের ক্যারাটে বেল্টের উপরে পরীক্ষা হয়েছে, তার উপরে অনুষ্ঠানটা হয়েছে। আচ্ছা, এখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ কেমন ছিল কি বলবেন? এখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন জেলা থেকে শতাধিক মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিল। আর এখানে মূলত সেলফ ডিফেন্সের উপর একটা ক্লাস হয়েছে, তাতে চোখে আচ্ছা, তুমি কতদিন ধরে শিখছো? আমি 5 বছর ধরে মানে যখন আমার 5 বছর বয়স ছিল তখন দিয়ে আমি প্র্যাকটিস স্টার্ট করেছি। এখন আমার 16 আর 10 মানে 10 বছর শিখছি একদম। আচ্ছা, মোটামুটি কেমন ভাবে শিখছো বা আমাদের স্যার একদম বলতে গেলে খুবই ভালো, হাসি মজা করে সব রকম প্র্যাকটিস করিয়ে নেয় আমাদের থেকে, সব রকম। মানে এতটাই প্র্যাকটিস ভালো করায় যে আমরা এতটাই শক্ত হয়ে গেছি কেউ কিছু করতে পারি না। আচ্ছা, আজকে যে প্রোগ্রামটা হলো সেলফ ডিফেন্স, সেটা নিয়ে কি বলবো? কেমন অভিজ্ঞতা? অভিজ্ঞতা বলতে স্যার এতদিন যা শিখিয়েছে তাতে মোটামুটি চাইবো আজকে মূলত কি কি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হলো? দেখুন, সেলফ ডিফেন্স বিষয়টা অনেকটা বড়। আমি বহু জায়গাতেই বলেছি যে একদিনে সেলফ ডিফেন্স ট্রেনিং বলে সম্পূর্ণটা কমপ্লিট করা যায় না। তবু ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানে সেলফ ডিফেন্স মানে যে শুধু ফাইট করা বা এগিয়ে গেলাম কাউকে মারলাম এই জিনিসটা নয়, বা একটা বক্সিং পাঞ্চ বা একটা কিক নয়, তার ঊর্ধ্বে অনেক কিছু নিজেদের সেলফ নলেজটা বেশি দরকার। নিজেদের জানা যে কোন জায়গাটা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক, কোথায় গেলে আমাদের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো হতে পারে, আমরা যেটাকে মানে প্রিকশন বলি, অ্যাভয়েড করতে পারি যাতে, সেই ব্যাপারটার উপরে আমরা আজকে বেশি নজর দিয়েছি। যাতে এক দিবসীয় জিনিস, সেখানে তাদের কনফিডেন্সটা আনাটা বেশি দরকার, সেটার জন্য। আচ্ছা, আজকে কতগুলো বাচ্চা অংশগ্রহণ করলো? মোটামুটি ধরুন 40টার মতো। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।